सबसे पहले आप लोग जो यहाँ में आए हैं, हमारा इतना तिपरासा लोग यहाँ में आया है, सबसे पहले मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूँ, बेलाई बेलाई नो हम भाई, आप लोग ने आपने इतना प्यार दिया है हमको, आपने इतना प्यार दिया है हमको कि आपको देखिए कभी कभी आंसू आ जाता है, लेकिन मैं आपको आई लव यू। आपने, जब मैं छोटा था तो महारानी मुझे बोलता था, मेरा माँ, महाराजा वीर विक्रम के बारे, क्या त्रिपुरा था, ये हमारा देश, ये हमारा हमारा भूमि, और क्या हुआ उसके बाद। जब बचपन से मैं था, मुझे लगा कि हम लोग के साथ अन्याय हुआ है, हानि भूसा के साथ अन्याय हुआ है। मेरे विजय बाबू ने पूरा जिंदगी 56 इयर्स हमारे लोगों के लिए फाइट करने के लिए सैक्रिफाइस किया। यहां में नांद्रोदेव वर्मा है, राजेश्वर है, वृषकेतु है, लखी नाग है, अपना रंजीत है, गौरी बाबू है, रंजीत है, यहां में बहुत सीनियर लोग हैं, अनिमेश है, तापसदे है, विश्वजीत है, खातुंग है, फिलिप है, इनके बाबा द्राव कुमार रियांग, सब लोग, आप सब लोग ने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को कष्ट हुआ है त्रिपुरा में, तो हम लोगों को कष्ट नहीं हुआ है, हम लोगों का गरीब जनता को कष्ट हुआ है, हम लोगों का तिपरासा को कष्ट हुआ है। हम लोग मंत्री बन गए, हम लोग एमएलए बन गए, हम लोग ईएम एमडीसी बन गए, हम लोग एमपी भी बन गए। हम लोग सब बन गए, लेकिन हमारा जो गरीब तिपरासा है उनको कुछ नहीं मिला। इलेक्शन आया, हर 5 साल बाद इलेक्शन हुआ, तिपरासा हमारा बुकुंग बारा ने वोट किया, बड़ा बड़ा भाषण हुआ, लेकिन तिपरासा को कुछ नहीं मिला। हम लोग ने 75 साल के बाद भी इंसाफ, जस्टिस नहीं दिया। ये हमारा गलती है, नेता लोगों का गलती है। गाड़ी के लिए, बंगला के लिए, थोड़ा सा लाल बत्ती के लिए हम अपना ही गोष्ठी, अपना ही जाति, अपना ही कम्युनिटी को भूल जाता है। ये हमारा गलती है। बुबागरा कांग्रेस छोड़कर आपके पास आया, सबने बोला बुबागरा आप शिलोंग में क्या कर रहा है, त्रिपुरा में अपना तिपरासा को मदद करो। अपना पॉकेट से पैसा खर्च के आपके पास आया, आपके लिए बेइज्जत भी हुआ, लेकिन आपको कभी छोड़ा नहीं, आपको कभी बेचा नहीं। राजनीति सस्ता हो चुका है। आज कॉन्ट्रैक्टर अपना जाति से ज्यादा बड़ा है। आज एक बिजनेसमैन, एक कॉन्ट्रैक्टर को आप ज्यादा मिलते हो, अपना गांव में एक गरीब तिपरासा को आप हेल्प नहीं करते हो। ये
हमारा कमी है, ये हमारा जाति का कमी है, ये हमारा गलती है। आज थानसा सब लोग बोलता है इलेक्शन के टाइम, लेकिन सच में थानसा नहीं है। थानसा होता तो आज महाराजा को यहां में खाली पेट आपसे बात नहीं करना पड़ता, आंसू बहाकर भीख नहीं मांगना पड़ता। थानसा नहीं है। अगर थानसा चाहिए तो नेता का थानसा नहीं चाहिए, कम्युनिटी का थानसा चाहिए, कम्युनिटी का थानसा चाहिए। अरे क्या राजा, क्या पॉलिटिक्स। जब एक गरीब तिपरासा परीक्षा में अपना भाषा में एग्जाम नहीं लिख सकता, ये क्या पॉलिटिक्स, क्या राजनीति। जब एक तिपरासा को चलना पड़ता है किलोमीटर से किलोमीटर पानी के लिए। एडीसी में नौकरी हुआ एसडीएम का, जेडीओ का, सिर्फ 100 नौकरी के लिए 27,000 आदमी ने अप्लाई किया, सिर्फ 100 नौकरी के। कोई कुछ भी बोल दे, मान के पढ़ना पड़ेगा कि अपना ही राज्य में आज तिपरासा भूखा है, गरीब है, और उनका भविष्य के लिए कोई बात नहीं कर रहा। सब अपने लिए बात कर रहा है, सब अपना स्वार्थ के लिए बात कर रहा है। मैं अपने लोगों के लिए जान दे सकता हूं, अपने लोगों के लिए सब कुछ बेच सकता हूं, लेकिन मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर आज आपका राजा यहां में आकर बोल सकता है कि मैं अनशन करूंगा, अगर आज आपका राजा को बेइज्जत किया जा सकता है, तो आपका क्या होगा? एक गरीब मां का क्या होगा? एक गरीब तिपरासा का क्या होगा जब उनका ही बुबागरा को बेइज्जती किया जाता है? इसके लिए उठो, जागो, अपने आप को हल्का मत करो। अपना अस्तित्व, अपना अपना अधिकार को कभी भी 5 रुपए, 5 किलो चावल के लिए, 5 किलो नमक के लिए अपना अधिकार, अपना चिल्ला का, अपना सेकला का, सिकली का अधिकार मत बेचो। यहां में बहुत बुमा लोग हैं। आप लोग ने आप 9 महीना अपना बच्चा को अपना पेट में रखता है, आप जानता है बच्चा को आप जन्म देता है। मेरा मां ने मुझे जन्म दिया, मेरा मां जानता है कि क्या होता है, क्या कष्ट होता है अपना बच्चे को पेट में रखना 9 महीना। आपने जन्म दिया है, जब आपने अपना बच्चा को जन्म दिया, आपने बोला कि आप गरीब रहेगा, आप भूखा रहेगा, आपका भविष्य कुछ नहीं रहेगा। आज बुबागरा वो जनरेशन के लिए फाइट कर रहा है जो आपका बच्चा है, जो आपका बच्चा होगा, आपका भविष्य होगा, उनके लिए फाइट कर रहा है। उनके लिए फाइट करने के लिए आज कॉम्प्रोमाइज मत करो। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन प्रद्योत विक्रम माणिक्य को पैसा से आप खरीद नहीं सकता है। अगर आप प्रद्योत विक्रम माणिक्य को खरीदना चाहता है तो मेरा गरीब तिपरासा को उनका अधिकार दीजिए। अगर अधिकार आप देंगे, बुबागरा आपके साथ आएगा। आप अगर हमारा तिपरासा को सहायता नहीं करेगा, महाराजा मर जाएगा, लेकिन अपना लोगों को पीछे छोड़कर अपने बारे में नहीं सोचेगा। वेरी ट्रू।
यहां में बंगालीज हैं, मंच में है। दिल्ली जाना पड़ेगा, फोन आया। इतना जल्दी सेलिब्रेट मत करो। दिल्ली बुलाया है, आज बुलाया है, अभी बुलाया है। जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन सेलिब्रेट मत करो। जो गलती पहले हुआ वो अभी नहीं करना है। आप लोग होल्ड में रहो। अपने आप को हल्का मत करो। डोंट टेक योरसेल्फ लाइटली, होल्ड ऑन। दिल्ली बुलाया है, बुबागरा जाएगा। बात करूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। YTF, ये मंच को रखो। YTF, ये मंच को रखो। अगर अच्छा खबर दिल्ली से मिला तो इसी मंच में आकर मैं यहां से फिर से बात करूंगा आप सबसे। ये मंच को रखो, ये मंच कहीं नहीं जाएगा। यहां में जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 2 मिनट और बात करूंगा। मैं आपको और एक बात बोलना चाहता हूं। खाली पेट दिल्ली जाऊंगा, जब तक कुछ खबर नहीं मिलता है एक अंश भी खाना नहीं खाऊंगा मैं। अब जब तक ये नहीं मिलता खाली पेट रहूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपका आशीर्वाद चाहिए तो सब हाथ उठाकर बुबागरा के सर में रखो। सब हाथ उठा के। अगर आपका आशीर्वाद रहा, अगर आपका प्यार रहा, बुबागरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर के आएगा। और मैं इसी मंच से
थैंक यू बोलना चाहता हूं। मुझे बुलाया है, आई अप्रिशिएट इट। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मुझे दिल्ली बुलाया गया। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने मेरा और हमारा गरीब तिपरासा का आवाज सुना है, आपने बुलाया है। मैं जाऊंगा, बात करूंगा और मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। मैं आज खाली पेट खाली हाथ से जा रहा हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा और खाली पेट का खाना तभी खाऊंगा जब आप लोग सब खाएंगे मेरे साथ। एक अच्छा नेता वही होता है, अ गुड लीडर इज दैट हु गिव्स एवरीवन फूड फर्स्ट एंड ईट्स लास्ट। एक अच्छा नेता वही होता है जो सबको पहले खाना देता है और आखिर में खाता है। मैं पहले आपको सबको दूंगा, उसके बाद अपने बारे चिंता करूंगा। आई लव यू एंड आई विल फाइट फॉर यू एंड आई विल नेवर एवर गिव अप द फाइट फॉर आवर राइट्स। बेलाई बेलाई नो हमबाई खुलुंखा YTF। आप लोग यहीं में रहना, क्राउड को जाने दीजिए। अच्छा खबर आया तो यहीं से करेंगे, अच्छा खबर आया तो यही इसी मंच, ये मंच को तोड़ो मत, ये मंच को हल्का मत करो। अगर हुआ तो यहीं में आकर आप सबसे हम लोग बात करेंगे फिर से। बेलाइनो हम भाई हेलो हेलो Kisah siring ni noro tabu bubugra kisah press brief nai. Belai no hambai sini bubagra sini bagai sino belai nang kumani kok sai kelangani bagai sini nini ani corot toni thansa tomani bagai bubagra tabuk Delhi thanai tiaba kebang mo borong no bono poito sai miango bubagra kubi kubunda Delhi wari hoja karane bui kebang mo poito sai ngai aisi Tabuk bos no thoki jaga sentama khanyai
tabuk bo sungmo thoki ke sungtam khaiye sade tai bo choba kotor khainai অনেক ঠকি কাহাইছে অনেক ঠকি গতি প্রাসন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া Bobagrano kisa lama rode volunteers please Bobagrani lama no kisa clear khaide jotono ready tongnani bagai tini stage ni tongmani bisingte nongno jotono kaisa kok kesaru tomongno sung tabuk bo thokai jakhan kangkai sara tipra hor sung sarna haise Norok ready ya tongbai, ready ma tongnai sih. Sini Bobagrano lama rohadi, sini Bobagra botabuk thangna nangnai. Please, lama work ke gathering tang di, lama clear kaje please. Bobagra long left, Bobagra long left, Long leg, Bobagra आगे बढ़ो, हम साथ हैं, Bobagra आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, Bobagra आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, Bobagra आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, Bobagra के, जय Bobagra के, जय Bobagra के, जय जतो दिखावा Bobagra Bobagra, Bobagra, हपुंग हताई Bobagra Bobagra, Bobagra. Haidi sung tabuk kisah kok kenama tigi thanglainai Sini volunteers kisah Bobagrano lama rohadi
Sini bubagrang hori tongo kisa volunteer so please lama wo horing ya boy. Bubagrang no relax ke line na nadi. Sini bubagrang thangba kangke. Sini honorable leader of the opposition sini sir Onimes di Kukti Singh Kokhanai. Abang bagan sini bubagrang no lai rohgrade. Sini bubagra leri tongha do kisa sini bubagra lai regradi. Sini bubagra leri tongha. Lama clear khagiri please. Sini bubagra lai regradi. Bubagra long left. Bubagra long left. Bubagra ayuk lokto. Bubagra ayuk lokto. Bubagra long left. Buka. Bubagra long left. Bubagra long left. Hapong hatay bubagra. Jotani khawa bubagra. Hambai, do kono sini bubagra mono thanan kisa clear khedi. Fighting angkai. Seng tebo nangkung mani kok khanaleng. Kabul Zora Yafari Zago sini honorable leader of the opposition sini sar Onimes Deparmano. Bini nangkung mani kok semua kesari rapanya bagai sarmo. Jotono balai hambai Wilano sini Borongganang Bubagrano Kulumungya Bharu Bubagrani Bai Thangono Bini Sakno Dukuman Rui Sakno Satogui Saya Ningya Tongnani Tini Boro Haikanor Lukhaise Sini Jotto Borongganang Leaders Rock Warriors Rock হাজার চিনি তি প্রাসারকাং বেলাই খাকা হামিয়া ফারোয় তিনি বুবাগ্রা হর ভাইমানি অর্থাৎ আং থিয়াসাক মাই চায়া ওই কেন্দ্রীয় সরকার এবং হাকতরনি যত বড় রগ্ন চিনি তি প্রাসানি বিয়ালনি কগনান তিসানাই जों যতন শিব মহা চিনিহা অহাও 184 জন রাজত্ব খ্লাইমানি ইতিহাস কেব আবনো শিখমাই মাইয়াহিত কিন্তু তিনি দুঃখ নিকক যিনি 184 জন রাজারক বসুক হহম দদম খ্লাইयै যিনি মহান শাসন খাইলাং গাইত তিনি যে কথাং তংনাই রাজা বিনি হাওনো হাওয়া সুগৈ আং মাইচাই আং থৈথাং চেনাই আ মুভমেন্ট मा ख्लाय साबनि बागै मो मुभमेन्ट नों आं तिप्रासारक तै कमर थांयानि बागै जिनि मान थाइनो साननानि बागै बतिनर माइचाय दियाखे फाइकाय केबो जदि चंगै तंखाय मो बुबाग्रानि नाटक इलेक्शननि जरावो तिप्रासारनि बुट माननानि बागै बिनिते जेहनि केबो चंग तंखाय कतर कतर सानायरक
Tiprasani nai mathang nai nai ro. Tangi tini Delhi bai ring horja gyan. Tini ora hazar borok phai kutum phai ka. 1.5 ঘন্টা ni bisingo. Delhi ni phun phai ka. Je Tipra motha ebong Bubagra bai kok salai nai. Ar takbo nogo achugai. Sini kebangma borok songui tongo. Jabo natok sekaisai. Takuk tei bukuk sono sanan musungo. Onek norok buji apanong kena. Bubagra tamo saka. Delhi ano khobor rekha. Sini manthai soptai noti kok sanan bagai. Ebong norok jara phainai rogno Bubagra hambai apharo जों थानसा तंमानि बागै তিনি দিল্লিনি সরকার চিনি ককনো মাওয়ান সুগৈ जोंनो मान मुहुरका बरक এবং Bubagra কক কসারি কলাঙ্গো বো ওক খালি মাইচাইনো বো দিল্লি থাকনাই বিনি মাইচায়া আবো কন্টিনিউ তংনাই দিল্লি বাই সালাयै যখন চিনি নাই মথাং মাননাই আফ্রো ও জাগানো ফাই তাওইসা উথুম লাই Bubagra जोंनो খবর কাহামনো খনারি পাইনাই হিয়াবা আবনি সিগাং কেবো যেন ওয়াক্তক পুনসাওই Bubagra নো দিল্লি নুহুনমা বাইনো টং থগৈ কেবো উৎসব তাকলাইদে Bubagra কক সাওয়াই তিনি ওরা ফাইনাই তিপ্রাসারক পগৈতা থাকলে মাইচায়া তঙে আন্দোলন খাইমানি আবো মাগনা থাংলাক তিনি চিনি হাসতেও ওয়ানসারক কুপলুং থাংদানি নৃপেন চক্রবর্তী 13 দিন অনশন ধর্মঘট খাইছে ওয়ানসারক তিনি ওরা পুঙ্গি থাঙো আর চিনি মহানো উদ্ধার খাইনানি বাগৈ মহারাজ মাইচায়া অমনু চুন্নো নাই মথাং তুইনি ফাইনাই আইছে जों थानसामा दंनै তিনি Bubagra সাইজুং মাইচায়া ঘোষণা খাইমাবাই দিল্লিও নেতারক বখরক তুমফলা লাইজাক তিপ্রাসানো থানসা নুগৈ তিনি দিল্লির নেতারক নরক নুখরা Bubagra কক সাই দংপ্রু অর ফুন সবাই গাইছে আইক্লাই যদি जों থানসা দংখাই গ্রেটার টিপ্রালেন্ড একদিন ফাইনাই आ ग्रेटार टिप्रालेन्ड जों माननाय हायसे जों थानसाजों मा दंनाय जों सिव निर्वाचन फाइगे जों नुगो कांग्रेस जोंनो काम नांजागो बीजेपी जोंनो सामुं नांजागो सीपीएम जोंनो सामुं नांजागो लेकिन जों दिल्ली नबो सावो कोई भी पार्टी जे पार्टी तिप्रासारो कै दंनाय तिप्रासारनि नाय मथांग्रोनाय आ पार्टी बायनो जों दंनाय चिनि भुटनो जों मागना भुट दे रिलि आइते जदि सीपीएम खायै चिनि नाय मथां फायंकै 35 বছর सीपीएम शासन खायलांका रोमान स्क्रिप्ट পর্যন্ত চালু খাইমালাংলিয়া বড় আর তিনি Bubagra ফাयै টিপ্রা মথা বদল খাयै 13 জন এমএলএ নি বিশিংতি বিধানসভাও যখন जों কক চাকা তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট পাইছে ছাত্র সেই মান খাইছে সিবিএসইও মানখা ত্রিপুরা বোর্ডও মানখা আর যারা ন্যাশনাল পার্টি খাयै তিপ্রাসানি নাই মথাং তুবুই ফাইমাননান বাকি মাং নুক তংনাই রক আ মন্ত্রী আ এমএলএ রংনো সোंनान मुजुगनो दाम खाइमानखा जातिनि बागै दाम तुइ माखा आं बुमुं गायनान मुजुंया अनेक नेतारक एमपि ngै थाङो दिल्लीआव थाङै 5 বছর पार्लामेन्ट आसुगैयो तिप्रासान बागै कक सामानि जों नुगि आइছে आईएमपि रकनो তিনি Bubagra नो बेंगाई सावो वो निजे से कक बरक मानग्राया वो कक बरक नि बाहायगै तुइ फैनाय रोमान स्क्रिप्ट
বোবাগ্রা নাইয়া বোবাগ্রানি 13 জন সেনানো কাপের ওই রোমান স্ক্রিপ্ট নমুসিক জরা গোসরি তুই পাইগাই আর তি প্রাসা থানসা তংকে যারা তিনি সানাইর প্রশ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইদা সাপক জাগনো বাংলা বাইদে সাপক জাগনো जों थानसा तङै मुभमेन्ट लायखाय एकदिन कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो बांला रोमान स्क्रिप्ट बायनो दुइटा स्क्रिप्ट बायनो प्रश्नपत्र छापक जागनाय आ दिन तै बेसि दिन दंला जों सिबो दिल्ली जों बाय दामो कक्सा दिनै दिल्ली बाय जे फ्रेमवर्क ति जों कक साइ दङ आं अनिमेस दाबरमान ग्यारेन्टि दि साइमाया पानो आरो चिनि पलिटिकल राइट्स चिनी लैंड राइट्स चिनी फाइनेंशियल पावर जागा पाइनानी बागदानी समस्त किछु क्षमता तैयारी एक फ्रेमवर्क भारत सरकार त्रिपुरा सरकार ते प्रामथानी बिसिंग त्रिपाक्षिक चुक्ति सहिनाय आ दिनो थाङै त्रिपुरा सरक बुजिनाय बुबाग्रानि फान्ताम नों गणमुक्ति परिषद खालायो आं दिनै पार्टीनो सेजानान मुसुंगिया लाई थांनानै कग्रंसो सानान मुसुंगु तामो खालायगाय दिसिवो दिनै दिसि रांकरै बेतन रिमाया जोंनो थोङै दं हायसे बिनि बागै ताकुक्तै बुकुकजों थामसा तङै जों आन्दोलन मा खायनाय दिनै जों कुथुम लायमाबाय दिल्ली जोंनो नुंखा नंगै tlangै जखन जों बोबाग्रान लिडारशिप जोंनि नाहार मुंते नाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तुबै फायनाय आ दिनो चिनि जातिनि जों सासार जों तेबो नुगनाय आइते चिनि जबा जों आसिक दिन गोथां मानारनाय যতদিন পর্যন্ত চিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড नोंनि आसाक जों स्टेप बाय स्टेप चिनि जबानो क्लाइमा थांनाय जोंनो अनेक बरक सानाय जे तिनी राजा दिल्लीनि टेलिफोन फायो बायसे थाङो अर हांगा स्ट्राइको सासुगलांलिया आरो थाङै बताम माननाय आरो नेता रं ताङै अर तुइ फायमाया ताखुग्रक त्रिपुरा राज्यओ भारत हाकतरनो चालुकनाय मन्त्री रकरै भारत सरकार त्रिपुराओ आसुक जागिया बुबाग्रा आरो थाङै कक सालायनानै কোনো ভিখারি বাই কক চালাইয়া থাকে ভারতবর্ষনি হোম মিনিস্ট্রি বাই ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার বাই কক চালাইনা থাং দङ এবং অবশ্যই ও দাবি পুরনিয়া সাকজরাতै बोबाग्राबो बिनि माइचाया तंमानो बया कारग्लाक नर खना खना मैं भूखे प्यासे दिल्ली जाऊंगा अर्थात माइचाइनो बथांनाय हायचे এবং দাবি মানজাসাক বিনি মাইচামান চায়া তংমানো বয়া কারগ্লাক এবং চিনি ওয়াইটিএফ রনো বসাইগ্লাঙ্কা নরং মঞ্চ गार्ड दे मो मंचनो तास बायदि मैं फिर से वापस आऊंगा खबर काहाम तंखाय मो मंचो बुसाइनो बोबाग्रा जोंनो जतनो सानाय हायजाव खबर का बिनि बागै चिनरो सिनियर रक दङ पोज देया हाय बरक चिनी मजलिसपुरनि प्रार्थी फाइजाक चिनी रंजन सिन्हा फाइजाक चिनी टिप्रासारकनि लगे लगे इभेन बुइनि दफानि बरक पर्यन्त मञ्च फायै बरक बचिनि राजा माइचाय चिन्ति प्रासारं बागै दाबि खायतानि दिनै फाय आसुकजाक फाइजाक आगामी दिन जों थानसा दंखाय समग्र नर्थ इस्ट गंथानाय टिप्रासान दाबि जों माननाय आइते दिनै कनरेड सांमा दिल्ली थांजाक मिजोरामनि नेतारक जोंनो फन खायजाक नागालेण्ड नेतारक फन खायजाक आगामी दिन नंनि दाबि मानजासा बोबाग्रा माइचाय दंमानि मो आन्दोलनो नागालैंड अरुणाचलनि बरक पर्यन्त फायै मो आन्दोलन अंशग्रहण खायनान बागै बरक टेलिफोन दै समर्थन जानो गहायते
अमो चिनी थामसा तंगमानी फसल आर जदि जों दिनै बुइनि दल कतर पार्टी कतर रां गोनां दल खाय दंखाय दिनै समग्र नर्थ इस्टनि समर्थन जों मानग्रा खामौ दिल्लीनि फुन जों मानग्रा खामौ ताकुग्र जों वानानानि करै কোনো কিরিনাবো করেই মতিনি হা আমরা তো বলছি না ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালিরা থাকতে পারবে না ত্রিপুরা রাজ্যে মণিপুরীরা থাকতে পারবে না অন্য কেউই থাকতে পারবে না এই কথা আমরা বলি নাই কিন্তু আবু সাইয়া মচিনি হা তংমানি চিনি এডিসি এরিয়া সহ বাকি ত্রিপ্রাসা তংমানি এরিয়া নো গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড গঠন খাইনান দাবিছে जों খায়ো जों কেবনি मानथाय सप्ताहनो ত্রিপ্রাসারক अर केबेंमान करै चिनी मानथाय चिनी हा चिनी हाओ जों जे मुसुंतै जों तंनानि चिनी कक दङ चिनी साबमुं दङ चिनी चामुं दङ चिनी गानमुं दङ जोंहा ত্রিপ্রাসারক जों ত্রিপ্রাসান तंमुं तंनान बागै चिनी हाओ चिनी अधिकार नांगौ आमुसि चिनी चिन दाबि जों तो केबनि बिरुद खाया बिनि बागै महाराजा किफिल फाइमानि आगे बसाइक लांखा जारा दिनै फाइनाय चिनी ত্রিপুরা दफानि बरग्रक अन्य दफानि बरग्रक जारारो फाइनाय नरनो जतनो थैंक यू नरक नगथांनि मो प्रोग्रामनि परे बुबाग्रा जखन दिल्लीओ प्रतिनिधि दल बाय थाङै चुक्तिखाय किफिल फाइखाय अर देवायसा जों फाइ मिलि फाइनाय चिनी खबर तामो जों आबनो खोनानाय आर जदि भारत सरकार चिनी दाबिनो मानि हई चिनी कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नतुयै जदि चुक्ति इंखाय आदिनो थाङै जों उत्सव खालायनो जों दंथबनाय आं दैयानि ककनो गोबां लगरिलिया आंबो आगरतला थाङै बुबाग्राबाय चिनी प्रतिनिधि दल तामुंनाय चिनी ककथाय तामुंनाय बो ककलाम सालायनाय भारत सरकार रिङै दंफुरु चिनी ककबाय कायसा दंलेना पुमा सुतैया नाय दंफुरन मारम नाय बुङाबो कक गाहाम दाहानि आं सियाय जेहेतु पुन सुतैया नाय दंखा जरानो मारम लायनाय म जरावनो जों भारत सरकार बाय कक मा पाइलायनाय आं थानिसे बुसुक बार फाइका दिल्ली नेतारक जाके जाके मोबाइल नेटवर्क खामिया बर कक सानन मुचुं जागो चिनी दिनैनि कुथुम लायमानि चिनी म जबा थिनांगोबो दफा थांनान बागै तेबो गोराक एवं गोथां गलक गङै दंथं आपसु जतनो कक नारगै आनि कक आरनरन मथाका जतनो बेलाय बेलाय हाम बेलायनो हामबाय सर नि बेलाय के नांगौ मानि को सुनो कचारि खालामनि बागै फाइदिं केसों तेक्सा कक खालायनाय आं कयनै सिनिसार गौरी शंकरिया रियांनो सिनिसारनो कयनै सार निनि नांगौ मानि कक सुनो कचारि माबागै যতন হামবাই তিনিরও চিনি যে চায় আনুয়াকে আন্দোলন হাঙ্গার স্ট্রাইক অনশন ধর্মঘট বড় ফাইলাই তাকুমখো জাতি বংশ মামসা এমনও কোকরা জাগরা এমএলএ এমডিসি ব্রেরাও যতনানি খাকচাম তাকুরা মহারাজা সাইকেলকা
ত্রিপুরা রাজ্য ভারত বাই সংযুক্তি ভারতবর্ষ স্বাধীন হন পর তিনি ৭৫ বছর লাইখা ৭৫ বছর চৌতমামন খা ৭৫ বছর আফে আজাইকে তিনি বুড়াও খা অথচ তিনি মামলে মং সাফ মানিয়া বিজেপি খাইলাইও কংগ্রেস খাইলাইও সিপিএম খাইলাইও বামফ্রন্ট খাইলাইও চৌমানমালে 0 আর তিনি যে সংগঠন ত্রিপুরা মত জাতিন পান্দাও যে চম্পাই খুলে কিউজেস বা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি লাই খেয়ে ফাইলে চং দাঙ্গাও হা বুথার যা খা ফেলাই খা বিভিন্নভাবে চৌন ব্রাং নষ্ট খাইনি নিয়ে সংগঠন শেষকে নিয়ে ব্রাং রাইম চিনি সংগঠন পাইয়া এডিসি মাংখা তিনি এডি আনি অঙ্কে চিনি হানি অবস্থা পাও খামো এই যে এডিসি বনবস পাইনানি বড় ষড়যন্ত্র খাই দङ এডিসি নিয়াগো মহা ক্ষমতা ক্রয় ব্লগ সে পাপ রাজ্য সরকার এডিসি রাং আবো ব্লগ সে রহরো সে সমতং খাই এইরে রাং পূজা ক্রয় মহাবো সমতং মাইয়া পত্রিকা কালিমুখে দাম এডিসি মুংসাপা রাং মুংসা সমতামিয়া রাম সে ক্রয় সমঝোতাকে তানাই মিজোরাম আসাম এডিসি এলাকা দङ সেমাইছে মিজোরাম থাম বই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল লাই অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মাত্র 10-15 হাজার জনসংখ্যা অবরসে রেভিনিউ অফিস অর্থাৎ রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট চালাবো চাকমা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল প্রথম সৃষ্টি উমনি সময় যেরো চাকমা যদি তোকে পড়া সাইবে নাই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল হাই স্কুল ইয়া 12 ইয়া কলেজ চালাবো চিনিলে তাবো পর্যন্ত হাই স্কুল সে চলে চালো মাইয়া সুবার খেতায় এই যে রাজ্য সরকারও তোনেরাও মেজরিটি যে বড় মুখ্যমন্ত্রী ও চিনি দাবিকে বড় মানে আর তিনি যে বড় থামসাও থামসা ঠিকভাবে মাত্র নাই ভারত স্বাধীন আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী তামসা করেঙ্গে মানেঙ্গে ঠিক তিনি চংব প্রায় থানায় কিন্তু বলো চুমামাই নাই মানয়াকে চিনি প্রায় চৌরি নাই আর পর জাতিনি পান্দাও মহাশিলে চৌখৈবেন আবো চং যত মাসাল দেয় যে দাবি চৌখৈ মানে আবকুল অন্যায় দাবিয়া কনস্টিটিউশনাল সলিউশন সংবিধান যে কাউ তোম যে অধিকার তোম যে আইন তোম আবো আইন সে চোখ সামলে সিক্স শিডিউল সানপুরা চোরা বিশ্বকে বই নিন্দা খাইখা বই বিভিন্ন রকম বাধা রেখা কনস্টিটিউশন সেজাক্রয় ত্রিপুরা রাজ্যে সিক্স শিডিউল ময়া বিশেষ করে সিপিএম নেতারা সহ চিনি ময়া চার হয়েছে সেই সিক্স শিডিউল যদি চৌমান খেয়ে তিনি চৌতাম্মায় নাই আর তিনি যত্ন নেই প্রার্থনা চিনি ক্ষমতা চিনি শক্তি চিনি বুবাজ রানে চৌমায়ারি নাই চৌ যদি বিনি লগে তোকে বুংনব কে হব অভাগ্য খেমাইয়া দাবি মানি হানজারালে চৌ ইয়া কারিয়া থৈফ ইয়া কারিয়া থৈফ বরসা চৌ চৌ যত আর তাকুরাও শেষ পর্যন্ত
কোথায় গিয়ে আমাদের এই আন্দোলন থামবে আমি বলতে পারছি না, তবে শেষ না দেখে আমরা হাত ছাড়ব না। হয় এসপার না হয় উসপার, আমরা হয় মরব না হয় আমাদের দাবি আমরা আদায় করব। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত, কেন্দ্রীয় সরকার না মানা পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। মরতে হয় মরব, একদিন তো একদিন সবাইকেই মরতে হবে। জাতির জন্য মরা এটা পুণ্যের কাজ, আনন্দের কাজ। মস্ত ভাগ্যবান সে চলে যদি জাতির মধ্যে লিখে। চিনি জাতি হুয়ে চিনি মুয়ে চানি হুয়ে চাখই বেরমাইতই থামছো হুবো চাবে জাতির বিরুদ্ধে যারা তুলে যাও সময় ফাইনাই চমচিনি ব্রিডাও না দ্রাউনি বিরুদ্ধে দ্রাউ না সফরে বিজেপিকে বিজেপি সারান মা কংগ্রেসকে কংগ্রেস সারান মা সিপিএমকে সিপিএম সারান মা জড়াপত্র মামলায় নিছে আমরা মারাও না তৈরি তোদের আপনারা তৈরি থাকুন মায়েরা। সেই ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সময় আপনাদেরকে বলা হয়েছে না জাগিলে হয় ভারত ললনা, এই ভারত আর জাগে না জাগে না। ব্রীড়াও জাগ্রত ইয়াকে কোন জাতি জাগ্রত ইয়ার ব্রীড় আছে বেশিকে জাগ্রত নেই নাই না, যতদিন জাগ্রত নাই ততদিন পর্যন্ত চিনি দাবি চললা মানে। মা দুর্গা, দুর্গার সৃষ্টি হয়েছে কেন? কৃষ্ণ, মহাদেব, নারায়ণ, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতারা থাকতে মহিষাসুরকে তারা মারতে পারলো না কেন? পৌরষ শক্তির চাইতে মাতৃশক্তির শক্তি অনেক বেশি। আদ্যা শক্তি মহামায়া বলা হয়। এই মহামায়ারা জাগ্রত হন, মারো বাঁচা দে সিদি আর বনানো যুগ বাসাম না ঈশ্বর দিয়ে প্রার্থনাকে দে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন যে এই নিষ্পেষিত জাতে বঞ্চিত জাতে তাদের উদ্ধার করার জন্য আমাদের কাছে একজন যে ত্রাণকর্তা পাঠানো হয়েছে ভূভাগ্রাকে, তাকে শক্তি দিন, তাকে কাজ করার ক্ষমতা দিন, অধিকার দিন, আর আমরা সবাই তার পশ্চাতে পশ্চাতে থাকি। তিনি যে ফাইনাও যত্ন ত্রেবাহা আনি খাকাহাম আনি খুমুয়া হয়ে যত্ন কাবো শান্তিভাবে সুশৃঙ্খলভাবে আচলাই দে হই চাও তাও লাই দে বাইরে পাই থানায় চলে আসছে কে পতাবে কোথায় যত্ন ফাইদে আসু সানো যত্ন আইনি খুমুড়িয়ে আইনি কপাইহা তিনি বুবাগ্রা আয়ুলাথন বুবাগ্রা নিচ্ছা পূর্ণ চিনি জাতি ব্রাউনি মুক্তি রওনা চং মাউথ Belanya hambaisar ni nangkumani kok semua kesari kelangmani bagai. Haidingke angkoi tabuk sini TWF ni Presiden sini boram genangze Madam Moni Hano bini nangkumani kok semua kesari kelangman bagai. তিনি চিনি হাতাই দফানি বাগৈ টিপ্রাসারকন রক্ষা খাইনানি বাগৈ তিনি যে বুবাগ্রানি সভা ও সভানি পইলান আনি কক সামানি ইয়াফাঙ্গ চিনি হা বুবাগ্রানো আনি খুলুমা ইয়াফারো অরতাইব চিনি অক্রা রকনি বিসিঙ্গ তঙ্গ চিনি বরম গনাং বিকে সার বনবানি খুলুমা ইয়াফারো চিনি বরম গনাং আনি ইয়ং নরেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্মা চিনি বরম গনাং চন্দ্রোদয় রূপিনী আনি কুমুই তাই বরম গনাং চিনি এলউপি ফাই থাঙ্কা চিনি যত বরম গনাং সিডাব্লিউ চিনি সিএ চিনি বরম গনাং তাই বরম গনাং জগসং চিনি এমএলএ বরম গনাং রক বরম গনাং জগসং চিনি
যিনি OITF টিপ্রামথা TWF TISF TCF ni joto borom genang rok bises klayoi যিনি তিনি টিপ্রাসা খাজানি তাকুক তাই বুকুক মা ফানি সমান oro সবাও ফাইনাই যত খাজানি তাকুক তাই বুকুক সঙ্গ আনি অক্রারক ন খুলুমা যত নন পাইপ্লে সবানি সিবাই ইয়াফারো কারণ जों तिनी बेलाय खाय रक मा सिचा टिप्रासा रक যিনি হাওয়া তঙ্গই ন নক ফাং উন্ততৈ নারওয়াইনি থানিও অধিকার আদায় খাইনানি বাগৈ जों तिनी যিনি হা বুবাগ্রা খরকসা রাজা প্রজানি বাগৈ অপুকসা তঙ্গই অপুকসা তংনানি বাগৈ তিনি অর আসুকজাক जों বাইবাক जों মানি ও জরাও যিনি থানচানি ফান বেলায় খাইনা গোबां मा নরক নক্ষনা মাত্র 1.5 ঘন্টানি বিসিংগসে যিনি থানচানি ফান্ন নগই লগে লগে না দিল্লিনি বড়রক মারিংখা আবো যিনি বাগৈ বেলাই খেলে কপাল কাহাম আপনি বাগৈ তিনি অর গোबां মা ধর্ম বিশ্বাসী বড়রক জানি মানি বড় মতাইন মানি লাইখা সুরি লাইখা যজ্ঞ খলাই লাইখা আপনি বাগৈ তিনি চিনি বুবাগ্রা ন লগিরিখা আপনি বাগৈ आं बेलायखायनो যত ধর্ম বিশ্বাসী আনি খাজানি তাকুকতাই বুকুক জংনা বা হামবাই মারিও ও যত ননতাইব মা হামবাইয়া ফারো তিনি নরক অবুকসা তঙ্গই হাকচাল সাম্পানি থানচানি মারিন ফুনুক নান বাগৈ তিনি ফাইলেগা जों যতন খুনজগাই মা তংনাই মকল ককরক মা তংনাই বুবাগ্রা যিনি বাগৈ বুফরু স্রাই কলাयै কথমা কাহাম তুবৈ ফাই আবনা जों যত নাসিং মা তংনাই বুবাগ্রা সাইকলাংখা অ মঞ্চন সবায়া ওই বুবাগ্রা খবর কাহাম রিফাই মানি লগে লগে ন जों যতন ও জাগা ন তাই ওইসা মালাই লাयै जों যে তিনি মুক্তি কলাইলাই মানি তিনি অক্রা হইতে সেরাই বুড়া হইতে ব্রুজুক হা দফানা হামজাংনাই যত টিপ্রাসা টিপ্রা জগ্র जों তিনি মকলনি মুক্তি কলাইজাক কাইসানি মকলনি মুক্তি ফানা কলাইয়া কলैखा তাঙ্গै হিংকাই যিনি হা गोमाय थांमानि যিনি অধিকার गोमाय थांमानि আপনা जों তাই হইছে ফিরগৈ মানানি বাগৈ যে তিনি তপ সবাও ফাইলাই মানি ও সবানি গুबै কথমা কাহাম जों खोनावैनो पाइखा ताइसा काहाम खोनासुकनानि आबोखा बाहायखै खोनानाय हिंकाय लेखाबाय ताबो हिंकाय कागज पत्र लेखा लेखि सय पत्र उंलायखा हिंकाय आफ्रोकाय हिन मानसिनाय इ गुबै नंखा जिनि मान थाइनो जों मानसिनाय हिनो आबने बागै खाजानि ताकुकताय बुकुकसं नरकना अबन थानाय नरक बुबाग्रानो पुइतो ख्लायदि बुबाग्रानो लगिरि तंदि बुबाग्रा सिसिनि मुक्थां बुबाग्रा सिसिनि इमां बुबाग्रा सिसिनि थिनां ताइजों अर तिनि राजनैतिक खलायलायै नक कायसा बुलायै तगलायै जों नासिखलाय माया बेंगायलायो नासलालायो मुसुफ्लायो निनि राजनैतिक आनि राजनैतिक खिलायो हियाबा अधिकार रिंकाय राजनैतिक खायनानि जागाबो बंगलाक ओ अधिकारनासो पुइलाना दिग्रादि যিনি অক্রারক থাंनाय টিউজেস আমালা সভা খলাইলাयै তিনি চিনি অর गोबां मा অক্রা বিকে সার থেকে আরম্ভ খাयै অক্রা गोबां मा অক্রা জকসং অর সভা খাইনাय गोबां मा दंगो एडिसि हाबां नारिखा ও एडिसि हाबां नारिगै তিনি আর তামো সিপিএম খাইনাय थन তামো কংগ্রেস টিউজেস थन তামো आईपीएफ थन गोबां मा আর थांगै एम सीएम उंलायखा प्रशासन न चालक लायखा फेबा ओ नेतार करे हिंकाय ओ जिनि बसकांग तिनि आचक जाद्र दाबि खाय तो बुयांकाय ओ एडिसि सिकनसा दाबि मारिक मासिदिन से तंगला खामबिले आपनि बागै न राजनैतिक सिंगला खायलायाना पुइलाना जिनि हा दफाना रक्का खायना नांनाय खाजानि ताकक ताय बुखक सं जिनि मानि इज्जत न रक्का खायना नांनाय जिनि मानि कक न रक्का खायना नांनाय उलासे जों যতন রক্ষা নাই আপনি বাগৈ जों কেবনি অধিকার ন जों সানিয়া जों কেবনি অধিকার ন সেগৈনায়া যিনি অধিকার ন जों সেগো যিনি অধিকার ন जों দাবি খায়ো আজকে আমি
কিছু বাংলাতে বলতে চাই, যেহেতু আমাদের কৃষক বন্ধুরা রয়েছেন এখানে। আমি আপনাদেরকে প্রণাম জানাই, আপনারা যেহেতু আমাদের সঙ্গে এখানে সামিল হয়েছেন আমাদের এই দাবিতে। আমাদের দাবি আপনাদের দাবি। অনেকে আপনাদেরকে ব্যঙ্গ করতে পারেন যে আপনারা ত্রিপুরা মথার যে ত্রিপ্রাসাদের আন্দোলনতে সামিল হয়েছেন সেটা আপনারা ঠিক করেনি, এই কথা আপনাদেরকে অনেকে বলতেই পারে। কিন্তু আমি ওনাদেরকে বলতে চাই, ওনাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, আরে যারা বিভিন্ন পার্টি করে আমাদের বাঙালি বন্ধুরা, আপনারা একটু জেনে রাখুন, আমরা আপনাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে চাই না। আমাদের অধিকারকে আমরা রক্ষা করতে চাই, আমাদের অধিকারকে আমরা চাই। আপনাদের অধিকার আপনাদেরই থাকবে, আপনাদের আচার ব্যবহার ভাষা সাংস্কৃতিক সবকিছু আপনাদের থাকবে, কিন্তু আমাদের ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, আমাদের অধিকারকে খর্ব করা হয়েছে। সেই জন্য আমাদের অধিকার চাওয়ার জন্য আজকে আমাদের এই আন্দোলনে আপনারা সামিল হয়েছেন, সেই জন্য আপনাদেরকে আমরাও শতকোটি ধন্যবাদ জানাই। এবং আগামী দিনে আমরা আমাদের ভূভাগরা শুধু আমাদের ত্রিপ্রাসাদের জন্য আন্দোলন করেনি, যারা আমাদের মধ্যে বিভিন্ন সাব ট্রাইব রয়েছে, এসসি কমিউনিটি রয়েছে, ওবিসি কমিউনিটি রয়েছে, বিভিন্ন ট্রাইবের কমিটি রয়েছে, ওনাদের অধিকারের জন্য, ওনাদের অধিকার আদায়ের জন্য আমাদের ভূভাগরা সংগ্রাম করে চলেছে। সেই জন্য ভূভাগরাকে সবাই সহযোগিতা করার জন্য, ভূভাগরাকে সবাই হাতে হাত মিলিয়ে ভূভাগরার সঙ্গে সাথ দেওয়ার জন্য আমি সব জাতি গোষ্ঠী এবং সব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আমি অনুরোধ করছি। খাজানি তাকুক তাই বুকুক সং আপনি বাগে जों दिनै अरब केबो वालायना थांया केबो बुलायना थांया जत्तनि अधिकार न रक्षा खायनानि निजिनि थानि दायित्व जों दिनै बुमांगै दिनै मानि ककना दिनै बुसानो फोरोंया दिनै बुसानो हिन्दी इंग्लिश बायसे कां कक साकांगाय दिनै बुसा कोनो दिनो कक बरक मानगलाक আপনি বাগৈ जों दिनै जों बुमांगै रिगनाय बरक कान्या बुनि ड्रेस कान तंखांगाय जों बुमांगै रिगनाय ताग्या Sini besar di kenai takna perenjang kai sini besar di takna renglak sini besar di karna renglak sini seng nogoi tongo sini oh tidak prahawo seng odi karmaya ni bagai no sini tidak prahawo sini kai bumo income kai bunyi risa kai sini income kai ka sabo marketing kai sabo uibing tagai kelai kai phal tangi ti prasam saya kai sa uibing center keriyo abo sabuni dayi abo je government state government dayi tangi ti prasara bot dinani simi odikar tangi weaving center silai mesin prosikon rinani odikar maya tangi kebang ma dukan kotor asukoi phalnani Agartala shahro obahai loan kotor maya tangi capital rizabya আপনি বাগৈ जों थांगै सिनि कालमुं चुमुं न बुनि थानि पाइनानि ना आपनो जों वान सपनानि नांनाय आपनो जों सिनानि नांनाय আপনি বাগৈ न सिनि तिनिनि आन्दोलन आबो निनि आनि जत्तनि बागै न तिनि बुबाग्रा खरबसा बुबाग्रा ngै बहाय माया गोनां बुबाग्रा जों ताइ मानिया আপনি बागै न सिनि तिनि जों जत्तनो बनो लगिरि ना फाइका Sini bagai leng prawoi mai saya okbuk satangui tabuk dilio tango kok thoma kaham tui phesa bo mai saya abo busuk kok kotor neng angkai jauh to terasa tangai salah jeng to terasa tangai sini bubaga sa okbuk sa dilio tangai okbuk sa pirok phai nei gai jeng bo saya no ma tong nai abane bagai khazani takok tai bukok song nijini hawa tong tu tuinyo niji mukti sokoloi nijini man thaina sanna nangmani abo sekangbo belai khaino जोंबाय जों बुइनो बुइतो थांमानि बुइनो हामजाकमानि बुइनो बिसास खायमानि बागै दिनै सिनि हाथाय नक तंथाय जाथाय सेकजाकमानि बागैनो जों दिनै तंथाय जागा करिखा काफिंना जागा करिखा बुइबाय बेंगाय जागो बुइबाय नासला जागो रिंगनाय बरक कान खांकाय मकल केकला खायो मकल खेग्रेरेखाय नासिक जागो आंले लाफिया किरिया
Ani ni kena berok ani sara bicop prithibiu ang berainai. Abo si ani gorbo buni rinola ang lekanya. Norak bunuk kena kuno jaga kanya. Abo ni bagai sini jati no porichoy dinai. Sini jati no kubui kusugoti sanai. Sini kanmung cumung basano jung kusugoti sanai jung no. Khazani takok te bukok song. Sini bukok song belai kena aktif. Abo ni bagai by play hambai mario jekhanen thangdi bukhok songmang ule apuni bagai जों बोरै रक दाबो राजनैतिकगतभाবে सचेतन संनानै नांगौ जों सिनानै नांगौ आन्ताजि माननानै नक खुंजा माननानै बागै बिजेपियाव थांका नक खुंजा माननानै बागै उलाखाय थांका अधिकारखाय गैरैखा अबा हाइया बरक न राजनैतिकगतभाবে सचेतन इंया हिनो राजनैतिकगतभाবে सचेतन नंखाय बुइनानो लोक फोनांबानो नों थांग्लाक निने अधिकारनो नों सिना नांनाय आपने बागै खाजानि ताखक ताइ बुखक सं आं आसे ककलक सालिया बेलायखाय नरता हामबा याफारबो कुलमाया आसा खायो मुताय ईश्वर कायतर सिनि सुरि मानो खोनानाय ताइ बुबाग्रानो याक कुफ्लुं खायै